अखिल ब्रह्मांड मणिकोटि कैवल्यनाथ परमेश्वर परम ब्रह्म श्री जगन्नाथंकर पदार बिंदरी कोटि कोटि प्रणाम। भक्तवत्सल हरि जगन्नाथ जेतेबेले भक्तमानंक पई रत्नसिंहासन ओह्लैकी आसती टाहिया हलै हलै बड़दाण्डे भक्तमानंक गहणरे भक्तमानंकु दर्शन दबा पई सेतेबेले से दृश्य से रूप संपूर्ण जगत को मोहित कला भलिया चालीरे भगवान आसी थांती। से भाव दर्शन पाई अनेक सारा व्यक्ति अनेक सारा दर्शक अनेक सारा भक्त से गहली लगे था। से गहली आम जगह को प्रिय से भिड़ आम महाप्रभु को अति प्रिय लगी थाए। से मनीष जिते भक्ति मार्ग में अग्रसर हुए भगवान आड़े जिते से अग्रसर होता है भगवान निजर मायारे तो संसार को नचौंती किंतु जितेबले भक्तटे भगवान आड़े निजे प्रयास करिए जीवाई से भगवान माया को आहरी प्रबल कर दियंती। भगवान निजे माया को बनई जीव को भ्रमित करने भ्रमरु गुरुंकर उपदेश अनुसार जीव जितेबले गुरुंकर आदेश को मानिकी चले गुरुंकर तत्वावधान जितेबले चले से सी माया को परास्त कर शक्ति पाई जाए। से माया केबे भी चाहिए निजे हारिबा सी आहरी प्रबल हो किए मोर भ्रमरु मोर शक्ति किए बाहर को चेष्टा करूँ आहरी जाबुड़ी धरने को माया चेष्टा करे। से भक्तटी जितेबले नाम जप कर भक्त जितेबले भगवान पथरे अग्रसर हेबो सेतेबले किछि गुरुत्वपूर्ण जिनस अच्छी जहाँ संपूर्ण ध्यान में रखा पड़ो। जमती रास्तार गाड़ी चलैबा समय आमको सिग्नाल देखिकी जावाक पड़ो ट्रैफिक पुलिस कथा जमती मानिबाक पड़ो ठीक सेमिति गुरुंकर कथा मानिकी सिग्नाल होची किछि जिनस जोटा अपराध किछि अपराध एमिति अछि जो जाक करबा द्वारा भक्त तार भक्ति मार्ग रु विचलित हो जिवो आउ से अग्रसर हो पारिबो नाही। सेति पई ए जो प्रथम भक्ति रे बाधा बा हमर अपराध भक्ति रे माने नाम जप करबा आरंभ जरी करूछंती आमे भक्ति मार्ग रो प्रथम अपराध होउची साधु निंदा। मनीष जिते टिके टिके भक्ति आरंभ करे भक्ति सहित अहंकार आपे आपे बढ़ी जीवो। बिलरे शस्य लगेबा सहित कि बालुंगा लगे न थाए शस्य सहित बालुंगा आपे आपे बढ़ी जाए ठीक सेमिति बालुंगा को काटिबा को पड़िबो। सेति भक्ति रे जेतेबेले अहंकार वृद्धि पाइबो अहंकार को काटिबा को पड़िबो। गोटे संपूर्ण सच्चा भक्त जे भक्ति वास्तव रे बढ़ाइबा को चाहूची से वास्तव रे भगवान आड़े अग्रसर होबा को चाहूची से बालुंगा प्रति ध्यान देबो। कृषक जमी शस्य भल उत्पादन करने को जब चाहे तो बालुंगा काटिबा को पड़ो तृणक दमन नहीं कि जो बालुंगा काटिबा काम हूँ अहंकार को कमेवा कहीं भक्ति सहित अहंकार बढ़ी आम मनरे आम 10टा कथा जानी आम सहजरे अन्य को निंदा करदे जमी कौन साधु सत जदि कौन कथा कहते एमती नुह सेमती नुह एमती। प्रथम कथा हूँ भक्ति मार्ग में बढ़िबा आमर काम आमे एठी कौन प्रकार जज हाँपाई आसी ना आमे कौन प्रकार वकिल नुहंती जी भगवान आगे ढोंग करुच्ची जी भगवान को केवल निजर शो करुच्ची जे मु भक्ति कला भलिया आमे जानिला परे मध्य आम पार्टी मुखर ता प्रति खराब वचन बाहरिबा उचित नुहे कहीं आमर काम ताहा नुह सी भगवान देखुं सी जानी अंतर्जामी हरि अंतर कथा को सी जानती से सी बड़ वकिल बसी आमको किसी जजमेंट करने दरकार ना किए भल किए खराब किए गोटे कंठी पिंधि किए गोटे तिलक लगे तार मुह देखा तार कथाभाषा को लेकिन आम जज करवा आमर काम ताहा नुह। साधु मानकर निंदा को भगवान अत्यंत क्रोधित होती निज भक्त मानकर दुख निज भक्त मानकर कष्ट पीड़ा अपमान भगवान केबे सहंती तुम तांकु जगह को जाइकी महाप्रभु को जाइकी तुम चारि कथा शुणेदेव चलो भक्त को कहले से शुणबेनी जेते अवतार होईची कहार तारण पाई जेते सब भगवान अवतार होईची भक्त मान तारण पाई से निज आसी ना निज खुशी भगवान अवतार नहीं ना प्रहलाद को दुख कष्ट पड़ा से अवतार ने नरसिंह स्तंभ प्रकट हेले कहीं सी दुख भक्तर देखिपारती ना सेठी भक्तर परीक्षा मध्य चले दुख सुख जंजाल भितर पड़ी भक्तटे आतुर होइकी जेतेबेले भगवान को आर्तत्राण भाव में डाके से भगवान तार डाक शुणती से जड़े सामना वाला व्यक्ति कौ स्थित अच्छी आमको जना नहीं तार केते चिंतन चलुची जना नहीं सी हुए तो जपी न थाई पारे किंतु स्मरण करुथाइपारे सी हुए तो संपूर्ण दिनचर्या तार व्यस्त होई थाई पारे किछि समय रात्रि से जपुथिबो से आमे कहाको जज करबा आवश्यक नहीं। साधु निंदा होची बड़ अपराध जहाको जगिबा को पड़िबो
କାହିଁକି ଭକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବ। କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଧୁଟେ କହିଲେ ଆମେ ତାଠୁ ଅଲଗା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଭାବିଦେବା ଯେ ହଁ ଇଏ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ କିଏ ନ ଜାଣେ ସିଏ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ମନରେ ଦୈନ୍ୟତା ଭାବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୈନ୍ୟତା ଆସିବ। ଦୈନ୍ୟତା ବଦଳରେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଘାଟାର ସଉଦା ହେଉଛି, ବେପାରଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍, ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଭବିଷ୍ୟତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭକ୍ତି ଯଦି ବଢ଼ୁଛି, ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ନୁହଁ, ଦୈନ୍ୟତା ଦରକାର। କେମିତି ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା? ଶାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ତ ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ଆସିଲେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଆମେ ଅଛୁ କି? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିବା? ନାହିଁ ମୋର ଭକ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରି ସ୍ତମ୍ଭରୁ ହେବ ପ୍ରକଟ। ଏ ଠାକୁରେ, ଏ ଶାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦୃଢ଼ ନୁହଁ ଆମ ଚିତ୍ତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବି। ଏତେ ଆମର ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ନୁହଁ। ଏତେ ଦେଖ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ବାପା ନିଜେ ପରମ ଶତ୍ରୁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ବି କରୁଥିଲେ। ଏତେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ, ଏତେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ, କାହିଁକି ବା ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ନ ହେବେ? ଆମେ ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି, ସାଂସାରିକ ମୋହ ଆମ ପାଖରୁ ଯାଉନି, ଏତେ ବିକାର ଧରିକି ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାଟେ ଯଦି ହେଇଯିବ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆ କଥା ଶୁଣେଇଦେବା। ଭଗବାନ ଚେଞ୍ଜ, ଉପାସ ଚେଞ୍ଜ, ବାର ଚେଞ୍ଜ, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉ ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଭକ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ତା ଅଭାବ ରହିଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରି ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବ, ହେ ଠାକୁରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କଲା ଭଳିଆ ଭକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୃପା କରିକି ଆପଣ ଆମକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା, ନାହିଁ ମୋର ଭକ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରି ସ୍ତମ୍ଭରୁ ହେବ ପ୍ରକଟ। ଭାବ ନାହିଁ ମୋର ଶାଲବେଗ ପରି ମୋ ପାଇଁ ରଖିବ ରଥ। ଶାନ୍ତେ ଶାଲବେଗ ଭଳିଆ ଭକ୍ତି କାହିଁ? ଆମର ଭାବ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭଜନଟେ ଗାଇବି, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଇବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ, ନିଜେ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ରଖିପାରିବେନି, ଆମର ଭକ୍ତିରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇକି ଆପଣ ରଥ ରଖିବେନି, ଶାଲବେଗ ଭଳିଆ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେଇବେ। ନାହିଁ ମୋ ଭଜନ ମୀରାବାଇ ପରି ତୋଷି ପାରିବି ତ ଚିତ୍ତ। ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ମୋ ବିଦୁର ପରି ଯେ ଖୁଆଇ କରିବି ତୃପ୍ତ। ବିଦୁର ଭଳିଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେବି। ମୁଁ ତ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସଂସାରର ମୋର ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଭୋଗ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଲୁଚିଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ କ୍ଷୀରି ବନେଇଛି, ମୁଁ ମାନେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ, ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ କାଦରେ, ଧୂଳିରେ, ଧୂସରରେ ଗଡ଼ିଥାଏ, ମା ତାକୁ ନିଜେ ସଫା କରିଥାଏ। ସେମିତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା କେବେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟା କେବେ ତାକୁ ଦୂର କରେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତ ପରମ ପିତା, ପରମ ମାତା, ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ କ'ଣ ଦୂର କରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କୃପା କରି ସୁଲଭ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ, ସୁର ନାହିଁ ମୋର ସୁରଦାସ ପରି ସୁରେ କରିବି ମୋହିତ। ସମର୍ପଣ ନାହିଁ ଦାସିଆ ପରି ଯେ ନୈବେଦ୍ୟ ନେବ ଶାନ୍ତ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଭଳିଆ ସମର୍ପଣ ଭାବ ତ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ, ମୋ ହାତରୁ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ନେଇଯିବେ। ଏତେ ସାରା ମୁଁ ଭକ୍ତି ସାଉଁଟି ପାରୁନି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୃପା କରିବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ଫାଇଦା ମୋତେ ମିଳିପାରିବ। ତୁଚ୍ଛ ମଣିଷଟେ ତୁଚ୍ଛ ମୋର ଭାବ, କେମିତି ତୋଷିବି ତତେ। ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ଅଭାବ ରହିଛି, ମାୟା ଭରା ମୋର ଚିତ୍ତେ। ଯଦି ମୋର ଅନ୍ତରକୁ ଭିତରକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ କେବଳ କ'ଣ ଅଛି? ମାୟା, ମୋହ, ସଂସାର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଲୋଭ, ଆସକ୍ତିରେ ଭରପୁର ଶରୀର। ମୁଁ ପତିତ ଆଜି ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଦୀନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଆଜି ପତିତ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ପତିତ ପାବନ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତୁନି। ଶାନ୍ତେ ଆପଣ ଯଦି ଦୋଷ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାକୁ 10,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରୁ କ'ଣ ଆମର ଶକ୍ତି ଅଧିକ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବ, ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ତ ହେଉଛୁ। ଆପଣ ନିଜର ମାୟାକୁ ନିଜେ କୋହଳ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁଲଭ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦୈନ୍ୟତା ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ, ଅନ୍ୟ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ସାହସ ହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଜ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ଦେଖିବ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ସୁଧାର କରିବାକୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ନିଜର ଦୋଷ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଓଲଟା ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଦୋଷ ଦେଖୁ, ନିଜ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଭଗବାନ ମାର୍ଗର ପଥିକର ଇଏ କାମ ନୁହଁ। ନିଜ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଦେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ, କେବଳ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋର ଜଗା, ଆଉ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମ ଭକତରେ ଗଣା ହେଲା ପରି ସୁଗୁଣ ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ।
कृपा सिंधु तुमे दया करी मते करुणा करिब नाथ अयोग्य को निज योग्य करिब हे बढ़े तुम्भ श्रीहस्त आपण निजे मते सजाड़ी दियंतु मते जना नहीं आपनक मार्ग रे केमिति जीवी गुरुदेवंकर कथा मानिबा होची मोर काम गुरुदेवंकर आदेश रे चलिबा होची मोर काम ताठो एक्स्ट्रा जिंस किछि मते जना नहीं आपण शांति निजे जरी माया को प्रबल करिवे निजे जरी मायार विस्तार करिवे आपनक माया को की जीति परिबो सेति पई मोर से सामर्थ्य नाही कि शक्ति नाही सेति पई आपण कृपा करिकी सुलभ होंतु ठाकुर ए भावना जते बेले परिपुष्ट करिवो मनुष्य कोठी ना कोठी माया को भगवान निजे जानिकी कोहल करिवे सेई सामर्थ्य देबे भक्ति मार्ग रे आगकू बढ़िबा पाई काहे कि भगवानंकर मार्ग रे आगकू बढ़िबा पाई भगवानंकर परमिशन दरकार से जेते बेले भक्तटे बढ़िबा को चाहिबो किछि ना किछि परिवार जन किछि ना किछि कोन होई कि से ताकू भटकेई देबे भगवान ताकू से समय मध्य दृढ़तार सहित आमर कोन प्रहलादंठु अधिक जटिल परिस्थिति थाए न थाए प्रहलादंग भलिया त्रिभुवनर राजा है कि हिरण्यकश्यप केते अत्याचार न करछन निज पुत्र ऊपर तथापि से विश्वास करिबा लोक केबे विश्वास हरैबनी जे टिके संदेह रे थिबो तार विश्वास को सहज रे दोहला जाई पारिबो सेति पई जे भल भाव रे बुझिछि भगवान को से काहे अविश्वास करिवो किए कहिदेला किए कोन कहिला किए तार कथा रे आमे काहा को जज करबा को आसी नांती सेति पई निजर संपूर्ण चित्त को शांतंकर पदारविंद रे जदि आमे अर्पण करिबा ताहाले साधु निंदा आम द्वारा हेबो नाही द्वितीय बाधा द्वितीय अपराध होउची विष्णु आउ शिवं को भिन्न भाबिबा या विषय आमे आगामी वीडियो रे देखिबा।